الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان الغني الذي لم تزل سحائب وجوده تسخ الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواتم الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العهد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدام إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sakumaha biasa tugas utama seorang khatib nyaeta wasiat utakwa. Umat biasa gitu sih memberi umajak oge khusus ka diri pribadi, oge kula wargi, oge umum ka sadaya jamaah sami-sami hadir di ieu tempat sareng anu nguping kana ieu pangaras suara. Hayu orang semangga meningkatkeun keimanan sareng ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan takwa anu sanes-sanesna, takwa cara ngalaksanakeun sanes kanten parentahna sareng lebihan sanes kanten laranganna. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kirang langkung atos 2 minggon urang melewati sasi anu mulia sasi Ramadan. Ayeuna urang lincak kana pi aya dina sasi Syawal, sasi peningkatan salaresna. Maka dina salah sawios ayat Al-Qur'an anu diaoskeun ku sim kuring tadi Allah ngadawuh wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Al-ayah anu pihartosana kirang langkung aranjeun ulah jadi seperti seorang wanita anu memintal benang sehingga menjadi sebuah kain, kemudian ia mengudarnya kembali, mengacak-ngacaknya kembali. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menempatkan ayat tersebut di dalam sebuah bab di mana kita jangan sampai melupakan kembali atau meninggalkan kembali amal-amalan baik yang sudah biasa secara konsisten kita lakukan. Kita tahu dalam bulan Ramadan bahwa banyak amal-amal kebaikan yang sudah biasa kita lakukan. Selain puasa tentunya adalah qiyamul Ramadan, qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran dan sholat-sholat sunat yang lainnya, bersedekah, berzakat dan sebagainya. Maka ketika kita meninggalkan Ramadan, tentu kebiasaan itu diantaranya bisa kita lakukan kembali di bulan Syawal. Kalau puasanya ada puasa sunnahnya, selain Senin Kamisnya, ada Ayyamul Bidnya, ada 6 hari setelahnya, setelah Ramadan, kemudian puasa-puasa sunnah yang lain.
Berikutnya juga kita masih bisa berlanjut untuk mengamalkan ibadah seperti sholat malamnya, tahajudnya, witirnya, termasuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah secara konsisten dilakukan di Ramadan kita tinggalkan begitu saja. Maka Allah mengibaratkan seperti seorang wanita yang memintal kain menjadi sebuah benang, tetapi ia hancurkan kembali. Itu perlunya kita konsisten, istiqomah untuk menjaga amal-amalan baik yang sudah biasa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kitab Lataiful Ma'arif fi mawasimil aminal wazaif karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan alamatu qabulit ta'ah an tusala bi ta'atin ba'daha wa alamatu raddiha an tusala bi ma'siyatin ma ahsanal hasanat ba'dal hasanat wa akbahas sayyiat ba'dal hasanat. Artinya tanda-tanda diterimanya suatu ketaatan, suatu ibadah kepada Allah adalah dengan konsisten atau istiqomah atau dawam, terus menerus beribadah setelahnya. Dan tanda-tanda ditolaknya suatu ketaatan atau suatu ibadah adalah dengan melakukan kemaksiatan atau dosa setelahnya. Maka betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain, dan betapa jeleknya suatu keburukan yang dilakukan setelah ibadah. Maka itu tentunya adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada diri kita, kepada hati kita, yang hanya kita yang bisa menjawabnya. Apakah setelah ketaatan dan ibadah yang kita lakukan kemarin ketika bulan Ramadan, paskanya apakah masih berlanjut atau tidak? Maka sindiran dari Ibn Rajab Al-Hanbali cukup kita yang tahu betapa sebuah kebaikan yang kita lakukan kemudian kita konsistenkan di bulan setelah itu suatu kebaikan yang luar biasa. Sementara betapa jeleknya wa akbahas sayyiat ba'dal hasanah, betapa buruknya suatu kejelekan yang kita lakukan setelah kebaikan. Itu tentunya hanya kita yang bisa menjawab. Jamaah Jumat rahimakumullah, selain tanda-tanda diterimanya ibadah puasa di bulan Ramadan, maka baik itu puasa Syawal, kemudian sholat malam, qiraatul Quran, bersedekah dan sebagainya, itu sebagai penutup dari kekurangan-kekurangan kita selama bulan mulia kemarin. Bulan Ramadan telah lewat, boleh jadi kalau belum kiamat tahun depan akan datang lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih diberikan usia oleh Allah untuk bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang? Apakah kita diberikan oleh Allah kesempatan, taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu yang penuh dengan maghfirah Allah dan keridhoannya? Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dimohon Allah, senantiasa dalam hidayah dan taufiknya, senantiasa bisa melaksanakan ibadah dan taatan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqah wa tilawatil Quran wa jami'il ta'at, wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حافظوا على الطاعة وخذوا للجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تزل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الأكبر. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أقيموا الصلاة.